बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, शिराज और मुस्कान, मेरा नहीं ख्याल कि अब इनके यूट्यूब चैनल को कोई नहीं जानता होगा। शिराज एक बड़ा ही मासूम सा भोला भाला सा बच्चा जिसने अपने इलाके की खूबसूरती को लोगों को दिखाना शुरू किया, और उसके बाद ये बच्चा इतना वायरल हुआ कि आपने शान रमज़ान में भी इस बच्चे को देखा, इसकी बहन मुस्कान को देखा, और इनकी मासूमियत को लोगों ने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद एकदम से शान रमज़ान, जहाँ पर जो भी बच्चे एज गेस्ट अपेयर होते थे, पूरा महीना शान रमज़ान का हिस्सा बनते थे, लेकिन ये बच्चे जो है 10 दिन के बाद अचानक से गायब हो जाते हैं, जिसकी बहुत सी वजूहात जो है वो सामने आई, जिनके बारे में मैंने भी आपको बताया। जिसमें एक वजह तो ये कही जा रही थी कि दोनों बच्चों के जब वालिदैन ने इनको भेजा था तो उन्होंने ये कहा था कि 10 दिन से ज़्यादा हम इनको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो और बच्चों की जहनी कैफियत जो है वो मुतासर हो। लेकिन दूसरी तरफ फिर और भी बातें बहुत सी की गई, जिनमें कुछ बातें दुरुस्त थी, कुछ बातें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन थी। जिसमें से आपने देखा कि कुछ एक वीडियोज़ जो है जिसमें बच्चे आपस में खेल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, उसको गलत अंदाज में सोशल मीडिया पर दिखाया गया कि जैसे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजनेस उनमें दिखाई जा रही है, और उस चीज़ को बड़ा नापसंद किया गया। ख़ासतौर पर इनकी फैमिली में ये कहा गया कि उनके घर वालों ने नापसंद किया और फिर इनके वालिद जो है बच्चों को लेकर चले गए, ये कहा गया था। लेकिन जब मेरी कुछ करीबी ज़राए से बात हुई थी तो मालूम हुआ कि ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि नहीं वो चाहते थे कि इतना ज़्यादा चीज़ों को गलत तरीके से प्रमोट किया जाए। सेकेंडली जो बात थी वो यही थी कि गालबन ये बात की गई थी कि बच्चे जो है उनकी पढ़ाई मुतासर होती है, और इसी बात को वो लेकर चले हैं, तो हम भी उसी बात को समझते हैं कि वही बात दुरुस्त है। चले इस बात को तो अब एक तरफ रखते हैं, लेकिन लेटली क्या हुआ कि अब जो एक मुकाबला से शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि 2-3 चीज़ें जो है व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। डेली जो लाइफस्टाइल व्लॉग्स है वो बहुत चलते हैं, उसके अलावा जो विलेज व्लॉग्स होते हैं वो बहुत चलते हैं, फूड कुकिंग के व्लॉग्स बहुत चलते हैं। एट द सेम टाइम बच्चे जो हैं उनकी मासूमियत से भरे हुए जो व्लॉग्स होते हैं वो बहुत चलते हैं। तो जब ऐसे व्लॉग सामने आने शुरू हुए, खासतौर पर बच्चों को बहुत पजीराई मिली, और उसके बाद ये शिराज और मुस्कान की जब वीडियोस बहुत वायरल हुई तो बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट हुए कि वो अपने बच्चों को ज़रा सामने लेकर आए। तो ऐसे में यहाँ पर एक बच्चों का एक छोटा सा कपल जो है वो सामने आता है। जिस तरह से शिराज और मुस्कान अपनी वीडियोस बनाते थे, इसी तरह से गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले ये दो बड़े क्यूट, बहुत ही मासूम, बहुत ही भोले भाले से हसन दियार और मायरा हैं। हसन दियार और मायरा की वीडियोस जब सामने आती हैं तो इनकी मासूमियत को तो लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यारी, बहुत भोली भाली सी बातें हैं। लेकिन इनका स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा था, इनके पीछे माइंड कोई और था। तो यहाँ पर भी लोगों से मैं बल्कि एक दरख्वास्त करूंगी कि उन्होंने बच्चों को इनफैक्ट ट्रोल किया। आप बच्चों को ट्रोल ना करें, वो बड़े मासूम हैं, उनको कुछ नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। वो लिखा लिखाया स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, मैं उनके पेरेंट्स से मुखातिब हूँ इस वक्त। तो बड़ी माजरत के साथ मैं आपको बुरा भला यहाँ पर नहीं कहूँगी, लेकिन आपकी अप्रोच जो है वो दुरुस्त नहीं थी। आपने अपने बच्चों को सामने लाकर उनसे ये कहलवाया कि मैं चैलेंज करता हूँ मुस्कान को, शहराज को, कि आए और हमारे साथ, हमारे सामने हमारी तरह के व्लॉग्स बनाएं, हमसे मुकाबला करें, हमारी तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए, खूबसूरत बनकर आए, ये देखो मेरा कपड़ा कैसा है, ये देखो इसका कपड़ा कैसा है। मैं आपको अभी ये सुनवाती भी हूँ, ये भी आप सुनिएगा, लेकिन ज़रा मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं पहले। तो अब वो कहते हैं कि जी हमारी तरह का अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आए, अच्छा अच्छा ये करके दिखाएं, ये देखो मेरी बहन के कपड़े कितने अच्छे हैं, ये देखो ये है। फिर बच्ची आती है, वो कहती है कि मैं मुस्कान की दोस्त हूँ, लेकिन मैं मुस्कान से कहती हूँ मेरी तरह ब्यूटीफुल बन के आओ, मेरी तरह कपड़े पहनो। आप बच्चों को क्या, अपने भी बच्चों को जो सिखा रहे हैं वो तो सिखा रहे हैं, आप दुनिया को भी क्या पैगाम दे रहे हो, किस तरह का मुकाबला। ये इस तरह के मुकाबले जो नहीं, ये टिकटॉकर्स मैंने बहुत देखा है, ये टिकटॉकर्स में इस तरह के कॉम्पिटिशन्स, एक दूसरे को पुकारना, ललकारना, ये वो चीज़ें होती है। यूट्यूब पे थोड़ा और किस्म का स्टफ होता है। सेकेंडली यूट्यूब पर जो जिस तरह का काम मुस्कान और उसका भाई कर रहे हैं, वो दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। यहाँ तक कि आपके पाक फौज के जवान जो हैं वो भी उधर जाते हैं, जाके उसे अप्रिशिएट करते हैं, वो उस लेवल का काम है। मैंने उसके बाद शिराज के वालिद का फिर एक इंटरव्यू देखा और मुझे बहुत अच्छी चंद बातें लगी। मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया होगा कि आप अपने बच्चों को क्या कंटेंट, अगर आप चाहती है वो बनाएं, तो उनको वो कंटेंट बनाने को कहे, और सबसे पहले बच्चों के एजुकेशन पे तवज्जो दें। वहाँ पर शिराज के वालिद जो है उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, कि किस तरह से सबको मालूम है शिराज अपनी वालदा के फ़ोन के ऊपर वीडियोज़ बनाता था। वो वीडियोज़ उसके वालिद ने देखी, उनको लगा कि इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, ये वीडियोज़ जो है ऐसी हैं जिनको लोगों को दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने वो वीडियोस जो है अपलोड कर दी, क्योंकि वो खुद भी ब्लॉगर थे, कैमरामैन भी है, अपने इलाके की खूबसूरती को बड़ा दिखाते हैं। तो उन्होंने जब वो वीडियोस अपलोड की तो वो वायरल हो गई।
وہ وائرل ہوئی اور وہاں سے بہت تیزی کے ساتھ شراز جو ہے اس نے مشہور ہونا شروع کیا اور ان کی بہن جو ہے مسکان وہ بھی مشہور ہونا شروع ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن میں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کی پڑھائی پر کمپرومائز نہیں کیا. اور میں سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں, میں نے اپنے بچوں کو بھی بتایا ہوا ہے کہ سب سے پہلے پڑھائی, سب سے پہلے تعلیم, کیونکہ تعلیم ہی آپ کے کام آتی ہے. بہت سی چیزیں آپ زندگی میں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں کہ میرے بیٹا جو ہے وہ اس کو اتنی ترقی ملی اور اس کو اتنا فیم ملا, اس کو اتنی عزت ملی, لوگ جو ہے اس کو اتنا پسند کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پڑھائی کی اہمیت ہے, جو تعلیم کی اہمیت ہے, اس کو پس پوش نہیں رکھا جا سکتا ہے. وہ آپ کو ایک سیکھ دیتی ہے, آپ کو سمجھ دیتی ہے, عقل دیتی ہے, شعور آپ کا جو ہے, آپ کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے. آپ ایک خاص حد تک نہیں دیکھتے بلکہ آپ بہت دور تک دیکھتے ہیں, بہت دور تک باتوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت میسج تھا جو کہ اس کے والد نے دیا, اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں ان تمام لوگوں سے جو اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ولاگنگ کریں اور ان سے کانٹینٹ بنوا رہے ہیں یا ان کے بچے کانٹینٹ بنا رہے ہیں, تو نے کہا کہ میرا ان کو ایک میسج ہے کہ وہ ان کی بچوں کی ایجوکیشن کو پرائیورٹی دیں. وہ ایسا نہ کریں کہ صرف اور صرف اس چیز پر فوکس کریں کہ بچے کانٹینٹ بنائیں اور اچھے سے اچھا کانٹینٹ بنائیں, بلکہ ان کی ایجوکیشن پر توجہ دیں. بیسیکلی شاید وہ مخاطب تھے ان 2 ولاگرز کے والدین سے بھی جنہوں نے کانٹینٹ تو دیا لیکن وہ کانٹینٹ جو ہے وہ ان بچوں کا نہیں تھا, اس کے پیچھے دماغ کسی اور کا تھا. میں بھی آپ کو جاتے جاتے ان کی وہ ویڈیو بھی سناتی ہوں جس میں وہ بچے کیا کہہ رہے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کیا بات کہہ رہی ہوں. اور ایک بات جو بہت اچھی لگی, انہوں نے کہا کہ جس طرح کا کام شراز کر رہے ہیں اور ان کی ویڈیو جس طرح سے وائرل ہو رہی ہے, تو آنے والے وقت میں میں اپنے ولیج کی جو بیسک نیسیسٹیز ہے ان کے لیے کچھ کام کر سکوں گا, اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے کام کر سکوں گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ شراز کی اسی ولاگنگ کی وجہ سے وہ علاقہ جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ میسر نہیں تھی, وہ اب وہاں پہ میسر ہو گئی ہے, کیونکہ اس کے والد کو بہت دور جانا پڑتا تھا ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کے لیے کہ سگنلز نہیں ہوتے تھے. تو اب پاک فوج نے باقاعدہ طور پر اس چیز کا اہتمام کیا ہے اور انتظام کیا ہے کہ وہاں پر سگنلز جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں اس ایریا میں, تاکہ وہاں کی خوبصورتی کو بھی دکھایا جا سکے اور پروموٹ بھی کیا جا سکے, اور اس کے کانٹینٹ کو ایک طرح سے اپریشیٹ کیا گیا ہے. تو جاتے جاتے سر آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ ان بچوں نے کیا کانٹینٹ بنایا, اور آپ اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا. لیکن میں آپ سے درخواست کروں گی کہ بچوں کو کچھ نہ کہیے گا, کیونکہ یقین مانیے وہ بہت پیارے بچے ہیں, بہت کیوٹ بچے ہیں, اور وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو بتانے والوں نے تھوڑا ٹھیک طرح سے گائیڈ نہیں کیا. کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے, بس بات سیکھنے کی ہے, جاننے کی ہے, اور یقیناً وہ جان جائیں گے اور سیکھ جائیں گے, بہت اچھا کانٹینٹ بنائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اسفندیار اور میرا تعاون کلزت سے ہے. یہ ہے میری بہن عمائرہ. آج میں مہداد محمد سراج کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس طرح گفتگو سے بیوٹیفل ہو کر اچھا بن کے تیار ہو رہے ہیں. دیکھو میرا شرٹ, دیکھو میرا شرٹ, دیکھو میری بہن کے پتلے, دیکھو میری بہن کی قمیص کتنی اچھی لگی ہے, میں کتنا اچھا لگتا ہوں, میں کتنا پیارا لگتا ہوں. تو آج میں محمد شیراز کو اور مسکان جارا کو چیلنج کرتا ہوں تو وہ تیار ہو جائے. میرے بہن کچھ کہنے جا رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, کیسے آپ؟ مسکان میری سہیلی ہے. میں مسکان کے چیلنج دیتی ہوں کہ وہ بیوٹیفل ہو کر پیاری ہو کر تیار ہو جائے. دیکھو میرے کپڑے کتنے اچھے لگ رہے, دیکھو میرے جوتے کتنے اچھے لگ رہے. آپ سب نے میں اور میرے بھائی اسفندیار کو سپورٹ کرنا ہے, لائک کرنا ہے, فالو کرنا ہے, شیئر کرنا ہے.